औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि CKD यानी क्रॉनिक किडनी फेलियर, गुर्दों के फेल हो जाने का होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो मैंने अपने गुज़श्ता लेक्चर में आपको डिटेल से बताया है कि गुर्दे के फेल होने की वजूहात क्या होती हैं और उनके असबाब क्या होते हैं और उनके लिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि गुर्दे फेल होने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, होम्योपैथी से उनका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसको मैनेजमेंट के साथ साथ गुर्दे को ठीक करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ग़िज़ाई परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ जो कि गुर्दे फेल से मुतल्लिक़ हैं उनको पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि जितना वो पानी पीते हैं वो पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं होता, बल्कि ऐसे मरीज़ों को पेशाब या तो आता ही नहीं है या बहुत कम आता है। और बाकी जो फाजल पेशाब होता है, जो ज़्यादा पानी होता है, वो ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है और ब्लड के अंदर जब जाता है तो फिर जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप अगर खुदा न खास्ता गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं CKD में, तो आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ नमक है कि जो सोडियम क्लोराइड है, इसको कम से कम लें, क्योंकि नमक जो है वो पहले ही ब्लड के अंदर बहुत सारे नमकियात मौजूद होते हैं जो कि फ़िल्टर होकर खारिज होने थे पेशाब के ज़रिए से, वो खारिज नहीं हुए हैं। तो अब वो जो बाकी पेशाब के अंदर मौजूद जो नमकियात थे वो ब्लड में चले गए, और साथ अगर आपने खुद भी इनटेक किया जो नमक है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के शदीद हाई होने से कोई मेडिकल एमरजेंसी हो सकती है। तो इसलिए आप नमक का भी कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी जो हदायत आपकी कंडीशन को देखकर आपका डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड करे, आप उन पर सख्ती से अमल करें ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हों। एक कॉम्प्लिकेशन तो पहले ही बहुत बड़ी मौजूद है कि CKD है, कि क्रॉनिक किडनी फेलियर है। अब इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता दीगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो उनका इलाज करना मुश्किल होगा। गुर्दों के फेल होने में आमतौर पर शदीद ब्लड प्रेशर और कुछ ऐसी अद्वियात जो पेशेंट जो है वो अपना ताकत को ज़्यादा करने के लिए खाते हैं, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ लोग अद्वियात खाते हैं और उसकी वजह से भी ये फेल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ स्टीरॉइड बेतहाशा जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी वजह से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, और बहुत सारी दीगर ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज़ में शामिल हैं उनकी वजह से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, जैसे शदीद हाई ब्लड प्रेशर का होना उसकी वजह से, या शदीद किस्म का शुगर का बढ़ जाना या बढ़े रहना हर वक्त, तो उसके वजह से भी ये गुर्दे फेल होने का खदशा होता है। दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, कुछ चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर चोट की वजह से कोई एक गुर्दा डिस्टर्ब हो सकता है। पैदाइशी तौर पर भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं कि गुर्दे छोटे हैं, अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जो ही बड़े होते हैं आप, तो उसकी वजह से ही होता है। फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर फैमिली में पहले इस तरह के अमराज मौजूद हैं तो आपके साथ भी ऐसा मसला हो सकता है। ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं या ट्रिगर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ऐसे मुमकिन है कि ये हो सकता है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं तो पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जितनी देर के बाद आपको डायलिसिस रिकमेंड करता है उतनी देर के बाद डायलिसिस करवाएं। डायलिसिस के दौरान आप होम्योपैथी दवाई जो है उसको जारी रखें, और होम्योपैथी मेडिसिन कोई ये नहीं है कि आपको हम कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि ये आप दवाई शुरू कर दें। ये जो तरीकाकार है ये होम्योपैथी में नहीं होता, बल्कि आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर मेडिसिन दी जाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कुछ मेडिसिन के नाम बताता हूँ कि ये आमतौर पर मेडिसिन गुर्दे फेल पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उसके ज़रिए से ये जो प्रॉब्लम है ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है। क्रिटानिन कम होनी शुरू हो जाता है उसकी रेशो, और यूरिया की रेशो कम होना शुरू हो जाती है, और पेशाब रेगुलर आना शुरू हो जाता है, जिस्म पर सोजन कम हो जाती है,
اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، یعنی گردے دوبارہ فنکشنل حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی میڈیسن ایپوسائنم ہے۔ جب بہت زیادہ پانی جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے تو ایپوسائنم مدر ٹینچر میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کینتھرس ہے۔ کینتھرس جب گردے فیل ہونے کی وجہ سے پیشاب رکا ہوا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جلن بھی ہوتی ہے، تو یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے جس کو ہم ایپس میلیفیکا کہتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا بھی جو اوڈیما ہوتا ہے، شدید قسم کا جو سوجن ہو جاتی ہے چہرے پہ، آنکھوں پر، پوری باڈی پر، ٹانگوں پر، اور پانی کی مقدار بلڈ کے اندر بڑھ جاتی ہے اور پیشاب کم آتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایپس میلیفیکا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طرح سے کروٹیلس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ یہ 30 پوٹینسی میں سے کم پوٹینسی میں نہیں دینی چاہیے۔ گردے فیل کے مریضوں میں یہ بہت نافع میڈیسن ہے۔ اور اگر کریٹانین بڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے کریٹانین ہی کے نام سے 200 پوٹینسی میں میڈیسن آپ دیں، کریٹانین 200، تو اس سے آپ کا جو کریٹانین کا لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر خون کے اندر یوریا بڑا ہوا ہے تو یوریا پیورا کے نام سے میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، یہ مدر ٹینچر میں 10 ڈراپس 1 گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 3-4 دفعہ دیے جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گردوں کے ساتھ انفیکشن بھی گردوں میں ہو جاتا ہے تو کریٹانین اور یوریا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ویسیکیریا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک میڈیسن ہے ہیلونیاز۔ یہ مدر ٹینچر میں خاص طور پر حمل کے دوران میں جب کسی فیمیل کے گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائیں تو ہیلونیاز مدر ٹینچر میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور ایل سیرم ایک ایسی میڈیسن ہے جو نشے کی وجہ سے جن لوگوں کے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی دیگر نشہ کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب گردے فیل ہوتے ہیں تو ایل سیرم دینے سے گردے اپنے فنکشن کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ چونکہ میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں ٹوٹلی ڈیپینڈ آپ ہومیوپیتھی پہ نہ کریں، آپ ڈائلسس کا عمل جاری رکھیں، ڈائلسس کے عمل کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی میڈیسن کھائیں۔ جتنا ہومیوپیتھی میڈیسن کام کرتی جائے گی آپ کا ڈائلسس کا انٹرول جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یعنی پہلے آپ اگر روزانہ کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 دن کے بعد کروانے کی ضرورت محسوس ہو، لیکن اگر آپ 2 دن بعد کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہفتے بعد ڈائلسس کروائیں، اور آہستہ آہستہ یہ عمل جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور آپ بالکل نارمل زندگی میں واپس لوٹ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز آپ میڈیسن کو لیں۔ ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن ہیں جو گردے فیل کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ آپ ضرور کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے ڈائلسس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک علاج کو بھی جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔